Menjuah-juah membantu kerina teman-teman kami. Amin ijabah bekam ringan skala-skala. Bas berngi enda si teruskan ngoke kata di bata arah Injil Yohanes. Sendah kita Yohanes pasal 3 tubuh kedua kali kan. Mari si puji Tuhan kalang di bata tuhung boku kejap. Ngonge gejap dulu kelang di batandai, ijakin kelang di batandai, ema ibas ibere kena Tuhan ta Yesus reh kudoni enda. Ada lenga gejap dulu ke kelangan di bata, mari belajar arah Injil Yohanes ibas berni enda. Si puji Tuhan ta kelang di bata tubuh boku kejap. Tuhan ta Yesus. Endama pemeredi bata simbelin nandai kal. Ngonge sebas kam pemeredi batandai. Syukurkan ibas berni enda. Ngonge sebas kita entah lenga. Mari si puji dengan Tuhan ta. Karena demikian Allah cinta dunia. Supaya
Jajuman banta krina beringi enda bagi kata dibata ibas cakap roh. Mari ertoto kita sipindo lias ate Tuhan nusurman banta toto kita. Bapa kami sini surga, si erkelang ate man kami manusia si perdosa. Maka ibreken du anak ndu si tonggal, Yesus Kristus, ruh kudoni, dibata jadi manusia, seriras kami, ngeluh la erdosa, guna petandakan dibata, guna banci ngenanami sinanami kami, kelaitah kami uga liasna dibatae. Tuhan beringi enda, itruskan kami, ngoge pustakandu, bukakanlah rahasiandu man kami. Gegeh kesah sibadia terdahin, di tengah-tengah pemberitaan katandu. Cana ibas gelar Tuhan Yesus, krina musuh Injil, setan iblis ndah bas kami nari. Suruh-suruh hendu ndesken kami kubas tandu Tuhan kami Tuhan kami Yesus, bungkus alu dandu si badia, gelem alu tandu si megegeh, babaku datas kayu persilangdu, kelak ijenari tuhu-tuhu, idah kami kemuliandu, nanami kami kuasandu, aloken kami keleng atendu, pasu-pasu pak saenda, pasu-pasu benana nariseh pendungina, kelas kami enda. Kerinana peralatan kami, kamsi jagaisa, kamsi pebadiah kensa, bagepe si megi katandu, pelihara perukurna, kelana banci tenang ia megi katandu. Desken kami, setiap kami, malaikat ndur kawal, kesasi badia erdahin. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Mari si buka Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat sada ku oge se ayat 20 sada. Silanjutkan percakapan Tuhan Yesus ras Nikodemus. Nggo sange si begi bas sada berengi, maka reh Nikodemus jumpai Tuhan Yesus. Nikodemus sekala guru agama, sekala parisi, si tutus. Tapi iperdiate kena Yesus. Maka kai si bahan Tuhan Yesus lain rasiban guru si deban. Ia kuina maka Yesus enda guru sirh bas di batanari. Sulit. Sekala singo metua ngakui singuda guruna. Sulit. Kedudukan bagi Nikodemus, banci alo kena Yesus beli dan asa ia. Arah tanda-tanda senggat si bahan Tuhan Yesus. Iakui Nikodemus, Yesus rehbas di batanari. Tapi nina Tuhan Yesus, adilakam tubuh pedua kalikan, labu banci dahdu kini rajan surga. Enda mengatakan agama ketutusan, ibadah, amal, usaha kebaikan, liturgi, seremoni, sada pelangasup, nalamatkan manusia. Kecuali tubuh pedua kalikan, tubuh idatas nari, tubuh bas kesah si badiana. Enda sinin, uga banci manusia tubuh bas kesah di bata. Canah uga banci seh tubuh bas kesah si badia, tubuh bas kesah di bata, man tiap kita. Si perdatekan kata di bata, entah ku oge,
Yohanes pasal 3 ayat 1 se-ayat 21. Lima sekala pemimpin agama kalak Yahudi, gelarna Nikodemus, ia kalak Parisi. Ibas sada berengi, idahina Yesus, nina, "Oh guru, itah kami maka kamu guru si suruh dibata. Sebab ise pela mengasup perban tanda-tanda sengget bagi si bahan due, adilakin dibata ras ia." Ngalo Yesus, ku katakan man bandu, ise penggejap data selaku rajana, adilakin ia tubuh pedua kalikan. Nungkun Nikodemus man Yesus, bancikin kalak singgom-belin tubuh pedua kalikan. Lanai boya banci bengket kubas bertinandena, jenari tubuh pedua kalikan. Erjabab Yesus, ku katakan man bandu, situhuna ise pelabo baci bengket kubas kini rajaan di bata, adilakin ia tubuh ibas lau dengan kesah di bata nari. Manusia tubuh ibas orang tua nari secara daging, tapi bas kesah di bata ia tubuh secara pertendin. Maka bila atendu mamang adiningku, kerina kam harus tubuh pedua kalikan. Ayat 8. Angin rembus kuja Atena, jana i begindu sorana, tapi tahndu i janari rehna, entah kuja perlawesna. Bagi kamu pe, kalak si tubuh ibas kesah di batanari. Nungkun Nikodemus, bancikin jadi bagi 10. Erjabab Yesus, kam kap guru kalak Israel, lakin itah ndu kerna sienda, ku katakan man bandu, situna kami ngerana kerna kai sitah kami dengan iturikan kami, kerna kai si enggo idah kami. Tapi sekalak pe kam langit te, kerna barang-barang doni enda pe aku ngerana lakam te, apai dengaka kerna surga. Ise pe labo pernah ku surga, selain anak manusia, sinusur i surga nari. 14. Bagi ipeganjangkan Musa ni pe tembaga i gurun pasir, bagi pe anak manusia si isuruh dibata ipeganjangkan. Gelah krina kalak si tek man bana, ngalokan kegeluhan si tuhu-tuhu sila rekri-krin. Perban kelengkel ate dibata doni enda, maka ibre kena anak nasi tonggal. Gelah krina kalak si tek man anak lamati, tapi dat kegeluhan tuhu sila rekri-krin. Sebab dibata nuruh anak na kudoni enda, lalu jadi hakim, tapi jadi singkelini manusia. Ise tek man anak dibata layukum, tapi ise late anggo kena hukuman. Sebab laya tek man anak dibata si tonggal, hukuman mekap, terang ngoreh kudoni enda, tapi ngenan ate manusia si gelap asa terang, sebab jahat perbahananna. Sebab kalak jahat, la atena ngena terang dengan la yang gidreh ku terang gelah ula tridah perbahananna si jahat Tapi kalak sindalankan si ngena ate dibata, reh ia ku terang gelah ije tridah, maka kai si bahana sueras kai si ngena ate dibata. Percakapan enda jadi berengi. Ija dialog Tuhan Yesus ras Nikodemus. Injil Yohanes paling buwe icatatna Yesus ngerana pribadi ku pribadi. Maka banci katakan Injil Yohanes percakapan hati ke hati. Hampir setiap pasal lit percakapan Tuhan Yesus raskala si ijumpaina. Lit kira-kira 27 dialog bas Injil Yohanes
Injil Yohanes 20 sada pasal ngenca. Tapi tiap pasal ercakap pribadi ku pribadi, tanya jawab. Enda cara Yohanes petandakan Yesus. Arah ercakap, arah nungkun, arah ersoal jawab. Bahkan bas percakapan ras guru agama, si serangna Tuhan Yesus, si idaramina salah Tuhan Yesus, IJP ijabab Tuhan Yesus guna petandakan dirina. Berngi enda kaisi oge kita lalit bas Injil si deban. Injil Yohanes ngenca nurat kenca. Memang Yohanes alu berani ipinpin kisah si badia, alu seksama ipilihina sila isuratkan Injil sinoptik. Lid 90% isi Injil Yohanes lalit bas Injil sireban, termasuk tubuh pedua kalikan, tubuh ibas kesah di bata. Terakhir si bagi tubuh pedua kalikan, tubuh ibas lau dengan kesah di bata nari. Tubuh bas lau dengan kesah di bata nari labo pridin. Nggak usah ngasindai si singgung maka pridin labo nelamatkan. Labo artina pridin la penting. Pridin perintah Tuhan Yesus. Tapi pridin lalit hubungan naras keselamatan. Perampok si pakukan ras Tuhan Yesus erkini teken sanga ia datas kayu persilang. Maka Yesus raja penampat. Langsung ijamin Tuhan Yesus. Wari enda pekam ras aku ipardis. Enda iselamatkan ia bania tu. Yesus raja penampat. Tapi lit kanga si ibaptis ia masuk neraka ka. Simon. Ibas kisah Rasul pasal 8. Ia ikut ibaptis. Tapi Nina Petrus binasa kamras duit du. Ban ia ibaptis motivasina gelah banci ianggap kala ia seri ras rasul. Motivasina ibaptis. Gelah banci ka ia notoken kala. Baptisan la nelamatkan. Simon ibas kisah Rasul pasal 8. Si tading Samaria labo kala rekini teken. La ia iselamatkan. Ia binasa. Amina enggo ikut pe ia ipridikan. Jadi tubuh baslauras kesah si badia labo pridin. Tubuh baslauras kesah si badia labo lahir pecah air ketuban. Sebab na tubuh bas orang tua. Canah nina Tuhan Yesus jenda ayat 10. Kamkap guru Israel. Lakin itah duwe. Enda ngatakan sama kana kaisi katakan Tuhan Yesus. Enggo isuratkan bas padan sidekah. Cana enggo sanga sinda si oge Yehezkiel pasal 36. Ayat 25 se 27. Maka launda enda lambang pembersihan dosa. Cana kesah si badia lambang pembaharuan. Maka tubuh pedua kalikan terjadi pembersihan dosa. Ras nusur kesah si badia jadi tinepa simbaru, jadi kegeluhan simbaru. Kata enda ibegin Nikodemus, tapi tetap dengar lenga duduk bas perukurna, lenga dung basia.
Maka nina ayat 4, nungkun Nikodemus man Yesus, bancikin kala singgom belin tubuh pedua kalikan, lanai boya banci bangkat kubas bertinan dena, jenari tubuh pedua kalikan. Erjabab Yesus, ku katakan man bandu, situhuna ise pelabo baci bangkat kubas kini rajaan di bata, adilakin ia tubuh ibas lau dengan kesah di bata nari. Manusia tubuh ibas orang tua nanari secara daging, tapi ibas kesah di bata ia tubuh secara pertendin. Maka ula atendu mamang adiningku, kerina kam harus tubuh pedua kalikan. Kerina kam harus tubuh pedua kalikan. Kerina kam harus tubuh ida atas nari. Maka banci si idah kerajaan surga. Banci kita bangkit ke surga, adi tubuh ida atas nari. Endam tubuh pedua kalikan. Uga kini ayat 8. Angin rembus kuja Atena jana ibegindu sorana. Tapi lai tahdu ijanari rehna entah kuja perlawasna. Bagai kame pekala si tubuh ibas kesah di bata. Ipake Tuhan Yesus. Si biasa terjadi ibas geluhta. Rusurukal si gejap angin rembus. Labu kita ngatur sa angin rembus. Janahna si gejap si begi sorana. Tapi lah si teh ijanari entah kuja perlausna. Bagenda me tiap-tiap kala si tubuh bas kesah di batanari. La pratenta tapi praten kesah. La banci kita ngatursa, ia ngatursa. Endamang sitakan Rasul Paulus Basada Korinti pasal 12. Ise pelabo ngasup ngakukan Yesus Tuhan adalah arah penjembah kesah si badia. Basadawari ikut daku bas PA pernanden megi-megi ije. Lit pernanden dai PA kenaka pernanden si deban. Gondekah ya je resual jabab Injilina. Rehnina si ngajarin dai man pernanden si ajarin anda. Lahir baru min kam nina. Nina pernanden si ngajari pernanden si deban. Lahir baru min kam. Ngundekah kam ajari lah kam lalap lahir baru nina. Ugakin kuban nina ka pernanden da aku pe lahir baru teku. Rekan nina si ngajari sada. Aku bacing kam kuban lahir baru. Saja kam sendiri min lahir baru nina. Ngo tahu teku bas pusuhku. O bagenda ma adina la erlajar si ngajari atiku. Labo banci kita petubuh banta. La kita ersura-sura tubuh. Tapi lid di bata singa tursa. Kita lid cana. Kita tubuh. Ibas Perbahanan Rasul-Rasul pasal 10 ikatakan Paulus. Iatur di bata musim paksa. Janah ija kita tubuh. Endam secara jasmaniah pe la pilihenta kita tubuh. La pilihenta tanah karo kita tubuh. La pilihenta kalak karo kita tubuh. La pilihenta merga kai kita. La pilihenta bre-bre kai kita. Kerinana enda. Iatur di bata. Bagai kama tubuh bas kesah di bata. Hak kedaulatan pengaturan di bata. Angin rembus kuja Atena jana ibegindu sorana. Tapi lai takndui janari rekna antah kuja perlausna. Bagai kama pekala si tubuh ibas kesah di bata. Misterius. Tapi rehnina John Piper
lahir baru sebetulnya simple nina. Uga nina saja John Piper bagi sesaat lah sita baru geluhta. Bagi Martin Luther sanga ogena Roma pasal 1 ayat 10 orang benar hidup oleh iman. Rempet sadar Martin Luther. Keselamatan labo arah perbuatan. Tapi arah iman man Yesus Kristus. Langsung surat na tulis na kirim nama nandena. Kuakap ngolain geluhku. Bagepe Agustinus abad keempat. Ogena Roma pasal 10 ayat 14. Hai engkau yang di dalam gelap, keluar, kenakanlah Kristus di atasmu. Sadar Agustinus ia perdosa. Ruh Yesus nerangi geluhna, mis meriah hakapna. Aku nggombaru. Bagaimana John Calvin? Begina kata di bata. Langsung katakanlah, Tuhan menaklukkan aku. Kam buka pengalaman du lahir baru. Aku pengalamanku. Dinding rumah kami ija berengindai. Akulah baci tunduh. Kuukurkan tuhukin kelang ati di bataku. Rempet terangku bas pusuhku. Engkai maka nindula atiku kelam. Rekiteken kama 2000 tahun silewat aku ipakukan ikayu persilang. Je merar ninailuh kue tuhu kelang atin doaku Tuhan. Alu spontan jem aku ngatakan bujur. Kuakukan dosaku. Lalit singa jarisa je kudilo Yesus kubas pusuhku. Maka betul kai si katakan penafsir. Lahir baru mendadak misterius. Lahir baru mendahului pertobatan dan iman. Kalau mati lah baci berespon. Kalau mati lah sadar. Maka adi lengah kita lahir baru. Bujur siakak bantah. Lah kita sadar. Uga mejinna dosanta. Banci memang ninta aku kalak berdosa. Tapi secara umum. Bagi kalak si deban pe. Sidahkangnya perdosa. Tapi si lahir baru, igejapna, ia si perdosana. Endam katakan Rasul Paulus, bas sada Timotius pasal 1 ayat 10. Bas krina kalak perdosa, aku masih perdosana. Lahir baru, tiba-tiba sadar kita, uga muliana Tuhan. Uga keleng natena kita. Ije sadar kita. Uga erdosana kita. Radu rasye. Sadar kita. Uga perluna kita Yesus. Maka mindo ampun kita. Lahir baru mendahului pertobatan. Setelah pertobatan. Muncul iman kepada Yesus Kristus. Tapi uga banci jadi lahir baru. Adi mendadak misterius. Roma pasal 10 ayat 14 ngatakan ca. Mustilit ibegi firman. Ras firman tentang Kristus. Bagi Efesus 1 ayat 10 telu.
Kita iselamatkan asumsi begi karena Yesus. Jadi lahir baru si tiba-tiba mendadak misterius. Lid alatna ipake Tuhan. Eme firman Tuhan. Mari si buka pustakata Sinin surat Petrus. Surat Petrus, iba sada Petrus, pasal sada ayat 23. Entah koge. Sada Petrus pasal sada ayat 23. Sebab arah kata dibatasi ngeluh dengan tetap rasa lalap. Kamu tubuh jadi manusia simbaru. Silabu tubuh arah manusia. Tapi ibas bapa si rasa lalap nari. Gua nina. Sebab arah kata dibatasi ngeluh dengan tetap rasa lalap. Kamu tubuh jadi manusia simbaru. Silabu tubuh arah manusia. Tapi ibas bapa si rasa lalap nari. Tubuh pertendinta. Arah kata dibatasi bagi kita. Kata dibatanda karena berita Yesus Kristus. Ibas kitab para rasul, tiap kala lahir baru, ibas paksa begina karena Yesus. Umpamana sida-sida Ethiopia, lausnya ku Jerusalem, gelah kudat kelang di bata tena. Ladatsa, mulih ya Jerusalem nari idatas gretana Petrus yang ngoge pustaka. Bingung ia. Ijema Filipus sekala diaken penginjil iutus Roh Kudus. Kiam kam ayaki mentria. Yayaki Filipus ikut kena kereta menteri ndai. Sida-sida Ethiopia ndai. Nungkun Filipus angkandungi si ogendue canah na erdalan kereta kudu ndai tak tuk kiam Filipus. Dungna isuruh sida-sida Ethiopia ndai kusirna pengadi kereta ndai. Nina sida-sida Ethiopia ijakangi kuang ka adilalik sinuri kensa. Maka ipindo sida-sida ndai Filipus nangkih kereta ndai. Kata dibatasi oge sida-sida. Ia bagi biri-biri si iguntingi buluna laya sumekah. Bagi anak biri-biri si babaku penggelekan la ia nulak. Isekin ngendan nina sida-sida dai. Karena nabi endange entah karena sideban. Ijema iterangkan Filipus. Maka nasi suratkan Nabi Yesaya. Bagi indung biri-biri si guntingi buluna laya sumekah. Bagi anak biri-biri si babaku penggelekan la yang lawan. Karena Yesus. Ije merempet. Jadi tinepa simbaru. Man sida-sida ndai. Maka nina man Filipus. Adi bagi baci kap aku predikan. Nina Filipus. Tekin kam Yesus anak dibata. Aku ngotek Yesus anak dibata. Endam nina sida-sidanda. Nusur sida-sidanda ras Filipus. Lau je ipredikan Filipus. Tiba-tiba. Bagepe karena Cornelius pasal 10.
Kisah Para Rasul. Enggo ia ke rumah pertoton kala Yahudi. Enggo ia ikut agama Yahudi. Enggo ia toto, enggo ia puasa. Enggo babana anak jabuna nembah ke rumah pertoton. Totona penggo melala jabab di bata. Kala Israel penggo bue sampatina. Tapi iutus Tuhan mah Simon Petrus ke rumah Kornelius. Rumah Kornelius, Nina Kornelius, kami nggo sikap megiken kata si isuruh Tuhan belas kendu. Ijema Simon Petrus enggo ibegindu mulai kin Johannes prediken kala iberitaken na karena Yesus anak di bata. Ia iminaki di bata alu kesah si badia. Ibahanna kalak sakit. Iplausna setan kalak si setanan. Hibur kena kalak si gulut ukurna. Tapi bangsa Israel ngadukan iaman kalak perdosa. Amina lape lit belas kena kata gua. Ia itangkap dengan idabuhkan hukuman manbana. Nina Petrus, ia mah si iberitakan nabi-nabi. Ia mate guna dosa manusia. Kuburkan ia wari petelukan geluh mulihi. Janah reh ia sekali nari ngadili si mate rasing geluh. Janah nina nabi ibas gelar nama jadi pengalami dosa. Tiba-tiba si rumah Kornelius ndai berbahasa roh. Jadi tinepa simbaru. Jenda bahasa roh labo harus tapi mewakili tempat. Jerusalem, Judea, Samaria, ujung-ujung bumi. Tapi kaite kusiku katakan ijenda maka na banci kita jadi tinepa simbaru tubuh pedua kaliken ibahan kesah di bata adi si begi berita karena Yesus. Ini nada Petrus, sada Petrus pasal sada ayat 23 sebab arah kata dibantah singgeluh dengan tetap rasa lalap. Kamgo tubuh jadi manusia simbaru. Silabu tubuh arah manusia. Tapi ibas bapa si rasa lalap nari. Kai kata dibata si rasa lalap. Rasa lalap ku rasa lalap lid. Endam kata dibata karena diri Yesus. Kata singgo jadi manusia. Berita kata si jadi manusia nda. Yesus si pakai kesah si badia. Sirbahanca kita tubuh pedua kalikan. Ugaban kesah si badia maka kita tubuh pedua kalikan. Asumsi bagi berita Yesus. Ingat dulu pasal sada Yohanes ayat 4. Kata ulu kegeluhan. Kegeluhan maba terang man manusia. I persada kesah si badia kita ras ulu kegeluhan dai. Ulu kegeluhan singgo jadi manusia pakukan kayu persilang dai. Bas persadan taras Yesus. Imate kena dosa alemina. Ibas kekeken Yesus. Ibrena kegeluhan simbaru. Maka Nikodemus jenda lengabo lahir baru. Tapi itu riken Yesus. Uga maka bancia jadi lahir baru. Mulihkan kita ku Yohanes pasal 3. Ayat siwa. Nungkun Nikodemus bancikin jadi. Sebab nina Tuhan Yesus sudah angin rembus ku jatena. Ibegindu sorana.
itang du ija nari rehna aku atena. Bagaimana tiap-tiap kala si tubuh bas kesah di batanari. Begindu sorana je begi kata di bata karena Yesus. Tapi Nikodemus lengah tangkas man bana. Maka kala siragama lebih melawan rekini teken. Sebab nanggombue konsep-konsep agamana si perlu ipesikap Tuhan. Adi perampok si pakukan ras Yesus lampu eman pesikapan. Ia langsung sadar aku berdosa. Tapi Nikodemus si buat teologiana pengantu sena kata di bata si murde si salah. Kerinana enda musti iluruskan Tuhan. Maka nina ayat siwa nungkun Nikodemus. Bancikin jadi bagi. Erjabab Yesus kamkap guru kala Israel. Lagi ni tendu karena sienda. Endam bahayana guru. Guru pelatakna lahir baru. Guru pelengah lahir baru. Guru pe mamang denga Athena. Maka nina Tuhan Yesus lalit murid beli dan asa guruna. Adi guru pelengah iselamatkan. Uga baci murid na iselamatkan. Adi pemimpin pelengah tekna jadi tina pasim baru. Uga umat si pimpinna. Kamu kap guru Israel. Engkai makalah tak dua nina Tuhan Yesus. Terjawab Yesus ayat 10, kamkap guru kala Israel lakin itang dukerna sienda harus nanggo itakna. Sebab na enda mesti ajarkan Ezekiel pasal 36. Kupirpirkan man bandu lau meciho, ku bersihkan kambas berhala rastrina perkara si dewan dosa-dosandu. Jana kesahku kutamakan bas pusuhdu, gelah tetap ikut kendu undang-undangku. Jadi lahir baru, tinepasim baru, ciptaan baru, tubuh kedua kalikan, tubuh idatas nari, tubuh bas kesasi badianari, enda seri, artina terjadi pengampunan pembersihan dosa. Ras terjadi kegeluhan pertendian. Terjadi pengampunan dosa bas kematian Yesus. Terjadi kegeluhan simbaru bas kekeken Yesus. Lai takdu, kamkap guru kala Israel. Ayat 10 sada. Kukatakan man bandu, situhuna kami ngerana karena kai sita kami dengan iturikan kami karena kai si enggo idah kami. Tapi sekala pekam langit te. Nindu bas Injil Yohanes perlawanan guru agama sengit man Tuhan Yesus. Maka ipake Tuhan Yesus kami ngerana karena kai si enggo idah kami itah kami turikan kami man bandu krina. Enda man Tuhan Yesus ngerana man guru-guru agama. Man kala parisi. Endam Tuhan Yesus ngerana man peragama wari enda. Kami. Yesus katakan kami. Ia ras ajar-ajarna. Itah kami. Idah kami. MC turikan kami man bandu. Tapi sada pekam langit te. Memang musuh Injil. Guru agama. Ayat 12, karena barang-barang doni enda pe aku ngerana lagam tek. Apa dengan ka karena surga. Engkau pakai Tuhan Yesus ndai bahasa. Doni. Angin rembus. Ipakena kaisi biasa terjadi di tengah-tengah ta. Alu bahasa doni. Alu si jadi idoni. Endam ipake Tuhan nurikan hal rohani. Enda pelan tu sindu.
Enda pelakam tu apa dengaka aku ngerana alu bahasa surga. Si singatkan Yesus jenda enda menghal rohani. Tapi lah tertangkap manusia hal rohani. Pakai Tuhan Yesus hal-hal duniawi ngatakan sa. Makana firman Tuhan. Ipeseh Tuhan Yesus kari alu kai si jadi i tengah doni. Jana banna alat peragana mujizat. Maka mujizat kebangkitan Lazarus menggambaran rohanita. Lazarus ngompat berengi i kuburan. Uga bahan si Lazarus darat kuburan nari. Si pemenang geluh ya lebih. Uga bahan si Lazarus ngeluh. Adi pegeluh Tuhan. Uga ban Tuhan pegeluh sa. Arah ke tanah. Maka penglihatan Yehezkiel ku lembah. Idahna je tulan-tulan. Nina Tuhan hodbah kaman tulan-tulana. Hodbah Hezekiel. Resada tulan-tulan dar derak. Reh buku-buku. Urat-urat. Reh daging. Terus kam khotbah nina Tuhan. Je menggeluh. Tulandai. Resada, reh uratna, reh dagingna. Ngeluh. Bagenda Lazarus. Si mate ngeluh. Bagenda merohanita. Ngeluh. Iba si begi berita Tuhan Yesus. Enda. Lai tak nina Tuhan Yesus man Nikodemus. Karena barang doni engkau turikan kami. Apa dengan kau karena surga. Ayat 10:2. Karena barang-barang doni enda pe aku ngerana lagam tu. Apa dengan kau karena surga. Apalagi alu bahasa surgawi. Ayat 10:3. Ise pe labo pernah ku surga. Selain anak manusia si nusur i surga nari. Ayat 13 enda. Kunci kita banci ke surga. Iya sirih jahnari. Muhammad janari reh. Arab nari. Abraham janari reh. Urkas dimnari. Daud janari reh. I Bethlehem nari. Kerina pendiri agama idoninari krinare. Yesus lah pernah belas kena aku i Nazaret nari. Aku i Bethlehem nari. Lah pernah. Aku i datas nari. Kam i teruh nari. Aku bas bapakku nari. Kam bas doni nari. Ise pela pernah ku surga. Selain anak manusia si nusur i surga nari. Enda ngatakan sa si nusur surga nari. Ngencadalan ku surga. Jadi Nikodemus skala pemimpin agama labancing idah surga. Adilah arah si nusur surga danari. Maba iya ku surga. Namanya 10:3. Jadi uga iban si nusur surga nari kudoni maba si doni ku surga. Keselamatan musti lit dua arah. Si nusur i surga nari. Engen sabaci maba kita mulih ku surga. Jalah alamat surga pe. Lalit. Kecuali si nusur jahnari maba kita ku jah. Makana ayat endang ngatakan sa. La mungkin lit keselamatan bas agama si deban. Bas ajaran si deban. Sebabna keselamatan dah labo bas agama. Labo bas ajaran. Tapi bas pribadi si nusur surga nari. Ugaban Tuhan Yesus. Ia si nusur surga nari. Kudoni maba si doni ku surga. Enda mayan 14.
Bagi ipeganjangkan Musa ni pe tembaga i gurun pasir, bagi pe anak manusia si isuruh di bata ipeganjangkan. Ijenang Tuhan Yesus nurikan dirina. Sebab dirina nama dalan ke surga. Dirina nama si nusur i surga nari. Dirina nama si baci baba manusia ke surga. Uga bana. Ingat, kala si baci bangkit ke surga, si tubuh pedua kalikan. Kala si tubuh pedua kalikan, si megi berita kata di bata si jadi manusia, Yesus. Jadi Yesus uga bana beritakan dirina. Beritakan dirina. Pakena anak manusia. Endam kerendahan hatina. Lang kita adi tamat kai kam ningkal sarjana ekonomi. Lang mabaci tamat SD ningan. Adi tamat SD kakin. Malu baci langsung sarjana. Tapi lalap gelar tes si terakhir si katakan aku doktor. Okay. Lang tamat SMA dia malu salah. Tapi si ganjang na gelar tes si katakan. Tapi Yesus lang anak manusia. Bagi peganjangkan Musa ni pe tembaga i gurun pasir, bagi pe anak manusia si suruh di bata i peganjangkan. Gelah krina kala si tekman bana ngalokan kegeluhun si tuhu-tuhu sila rekri-krin. Ayat 14 ras 15 enda karena diri Yesus. Simberitakan karena diri Yesus, dirina sendiri. Siman Injilna peragama pemimpin agama. Maka pakena bahasa agama. Maka pakena kitab suci perjanjian lama. Sebab na enda perugama man Injilan. Nikodemus, guru agama, takna perjanjian lama. Kutip Tuhan Yesus bilangan 21 ayat 7. Bas bilangan 21 ayat 7 sesiwa. Kala Israel erdosa man Tuhan. Maka pediat Tuhan ni pena guti iya. Kakin dosa kala Israel. Senggat kamkari. Adi begindu. Jungut-jungut. Kurang tabah lah. Pangan. Mana tiap wari pe. Padahal mana nusur mujizat. Lembut-lembut mentar nina. Bagi tepung ketumbar tapi manis. Ya kita lah naik bos tidak japa pe mana. Mana tiap wari. Lalit daging pe ni. Rekap. Leto bantuhan. Laka meganjang sa kabang. Laka meliarsa. Laka bana. Si sakit leto no. Segar leto tapi lah meganjang kabang. Buat kalau anda besuri kalau anda kaman daging. Mati besur. Rekanin ada ba. Lalit perepe. Lalit bawang putih pe. Mesir minda pangan pe. Cah mewah kel pere. Mewah kel bawang putih. Retahun bagenda. Iperah Tuhan nipe matuki kalak ndai. Makana ku beginda tafsiran. Kitab bilangan memang kitab jungut-jungut nina. Ijeme isuratkan jungut-jungut kala Israel. Maka nina penafsir ndai. Enda majemak Tuhan genduari. Serirah jemaat. Si suratkan bas kitab bilangan jungut-jungut. Kurang tabah lalap ngeluh. Kurang sikap lalap. Kurang jingkat kapna Tuhan jawab tutuna. Jungut-jungut. Jendam katakan Tuhan Yesus, bagi ipeganjangkan Musa ni petembaga i gurun pasir, bagi aku anak manusia ipeganjangkan. Kuogen tisi gelah nasi ida, bilangan 21 ayat 7 sesiwa. Nina bagenda. Koge ayat 6. Maka isuruh Tuhan ni berbisa ku tengah-tengah bangsa Itagutina bangsa Israel. Bilangan 21 ayat 6.
Maka isuruh Tuhan ni pesir bisa ku tengah-tengah bangsa itagutina bangsa Israel. Maka entermate ibahanna. Entahlit ngenda hubungan naras isuruh Tuhan corona wari enda lakuta. Tapi jenda jungut-jungut kala Israel isuruh Tuhan ni bisa. Ayat pitu. Reh bangsa yang dahi Musa nina erdosa kami asum kami nimbak Tuhan ras nimbak kam. Genduari ertoto laman Tuhan gelai pedauhna ni enda ibas kami nari. Makar toto guna bangsa Ayat 8. Kencabage isuruh Tuhan gela ibahan Musa sada nipe ibas tempanari. Guna itamakan idas sada galah. Gela isa singgo itagut nipe banci iperna. Enggo itaguti nipe bisa kala Israel. Genduari ertoto Musa man Tuhan. Ugaban jabab Tuhan. Banka nipe tembaga. Angkat nipe tembaga ndabas kayu. Isa karingenen kuje. Malam bisana. Uga baci nipe tembaga pepalam bisa. Endam kini teken. Kini teken kukai. Kukai si katakan Tuhan. Ayat siwa maka ibahan Musa sada nipe ibas tembaga nari. Jenari itama kena ibas gala. Isa singgo itagut nipe ipernahena nipe tembaga jenari malam ia minter. Adi kamdang go tagut nipe. Lit tambar bisa nipe ndai. Menipe tembaga siban Musa idatas kayu. Saja nen tekam banca malam. Ngit ngekam ngenensa. Enda manina Yesus aku. Kamda nggor dosa. Nggo mate pertendindu. Nggo sirang kam ras di bata. Perlu kam ipegeluh secara pertendin. Kelah bacing geluh pertendindu. Malam min dosandu. Maka baci malam dosandu. Inindu aku. Uga inin kala Israel. Nipe tembaga datas kayu. Mediri Yesus musti ipakukan idatas kayu persilang. Endam tambar dosanta. Endam sirbahanca kita tubuh pedua kalikan. Masap dosa. Bas Yesus ipakukan. Kuburkan ia ngeluh mulihi. Nusur kesah sibadia. Karena Nikodemus kenca Yesus ipakukan erkiniteken ia. Canah ula kam lupa si pesusur mayat Tuhan Yesus Nikodemus. Sanga adili Tuhan Yesus Nikodemus menegur temanna, engkai maka si adili lenga jelas salahna. Nikodemus mo si pang mindo man pemerintahan Romawi pesusur mayat Yesus. Pemerintahan Romawi sangat sinda bagi hantuna. Pemerintahan paling berkuasa seluruh doni. Bantinggina jabatan Nikodemus selaku pemimpin agama. Pindona nusur mayat Yesus. Ia membelanja minak gaharu 40 kilo. Nukur kain kapan gedangna 60 meter. Ia meminaki mayat Tuhan Yesus. Ia memengain kapan nisa mayat Tuhan Yesus. Ia memersansa kuburan mayat Tuhan Yesus. Engkai ban berengi ia reh dahi Tuhan Yesus. Ije katakan Tuhan Yesus, bagi pegancangkan Musa nipe tembaga, bagaimana aku anak manusia ipeganjangkan. Gelah krina kala singenen man bangku,
jadi tinepa simbaru. Berngi enda si barjenda kata di bata. Kesah si badia enggo ngerana kupusuhndu. Kesah si badia ndama si petubuh sakita pedua kalikan. Ema ibabana kita ku kayu persilang Tuhan Yesus. Isadar kena dosa anta. Isadar kena kita hukuman neraka. Tapi sadar kena kita lid pengalami dosa di atas kayu persilang. Lid Yesus anak di bata. Ban keleng ate di bata bapa kita. Anak nandai. I hukumna i kayu persilang. Nasabkan dosa duras dosaku. Darah nandama. Lau meciho. Sim bersihkan kam. Bas berhalal ras krina dosa-dosandu. Eme sim bersihkan aku. Alu kini teken. Nenlah ku kayu persilang Tuhan Yesus. Beredirindu i bersih kena alu darahna. Kai gia dosandu. Berelah dirindu, i ampunina, alu kematenna i kayu persilang. Toto kita. Tuhan babalah kami alu kesahdu sibadia, ku kayu persilang Tuhan Yesus. Sebab kami baci tubuh pedua kalikan, alu pendahin kesahdu sibadia. Peturah kini teken bas pusuh kami. Asum bagi kami Yesus. Sireh i surga nari. Jadi manusia. Anak di bata lar dosa. Ipakukan i kayu persilang. Ikuburkan geluh mulihi. Nangkih ku surga. Kami Yesus sireh surga nari. Ngencabanci maba kami ku surga. Ema ibahandu pengalami dosa. Ibahandu carana dirindu isalib kendu. Ngamburu kendar bersihkan dosa kami. Kam keke basi matenari memberikan geluh simbaru man kami. Sampati tiap kami si megikatandu alu kesahdu si badia. Gelah bere kami diri kami. I bersihkan darahdu. Man bandu krina silenga bersihkan Tuhan dosa andu. Bantu tondu gendak. Ninduku Tuhan Yesus. O Tuhan Yesus sir i surga nari. Si mate kayu persilang. Alu darahdu si badia bersihkan dosaku. Tuhan Yesus singgong geluh mulihi. Basi mate nari. Breken geluh simbaru man bangku. Kam Tuhanku, kam juru selamatku, mari ringan kambas pusuhku. Adi enda kini tekendu, enda ibahandu, endam tandana. Kam enggo tubuh pedua kalikan. Idah ndu denggo surga, bengket kam ku surga. Ijah mekam ras Tuhan rasa lalap. Bujur Tuhan Yesus berngi enda, enggo bagi kami katandu. Teruskan alu kesah sibadia. Warisi pepagi, teruskan kami. Ngoge katandu ngidah kemuliandu pasu-pasuka. Sembah kami kam. Kam Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Si mate dengan gonggeluh mulihi. Ibas gelar rendu kami toto. Amin. Ujur man bantai krina. Tuhan Yesus masu-masu. Amin.